Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible Reading. নতুন দিন লাগা স্বাগত আছে। আজি দিন 542. আজি লাগা পবিত্র কিতাপ পড়বলিতো 1 Samuel chapters 21 through 23. 1 Samuel chapter 21. David Saul bra pulaise. Itu pichi David Nob di pujari Ahimelech osori ahise আৰু Ahimelech David কি লোক পাই কিনে ভুই লাগিছে আৰু তাকে কৈছে আপুনি কিলে একলা আছে আৰু কোন মানবী আপুনি লগতি নাই আৰু David পূজাৰী Ahimelech কে কৈছে ৰজা আমি কি একটা কাম কৰিব দিছে আৰু আমি কি কৈছে কোন মানুহ কিবি উদু কাম জানিব নাদিবি যি নিমিদি আমি আপুনি কি ফাটাইছে আৰু আমি আপুনি কি কৈছে আৰু আমি লাগা নকৰ খানগে এনিকা আৰু এনিকা একটা জাগা দি ৰাখিছে ইটো নিমিতে এতিয়া আপুনি হাত টিকি আছে আমি হাতে 5টা ৰুটি লাগা টুকৰা খান দিবি নহলে যি থাকি আছে আৰু উটো পূজাৰী ডেভিড কি জবাব দিছে আৰু কৈছে আমি হাতে আল্লাহ ৰুটি নাই হইলিবি তাদি পবিত্ৰ ৰুটি আছে আপুনি লাগা জৱান মানুহ খান নিচি কি কুমসি কুম মাইকি খান পুৰা আল্লাহ ৰাখিছে কইলে আৰু ডেভিড উটো পূজাৰী কি জবাব দিছে আৰু তাকি কৈছে হুসা পুৰা কইলে কুমসি কুম ইটো 3 দিন মাইকি খান কি আমি খান পুৰা আল্লাহ ৰাখিছে চিতিয়া পুৰা আমি উলাই আহিছে আৰু উটো জৱান মানুহ খান লাগা পেট খান পবিত্ৰ আছে আৰু উটো ৰুটি এক কিসিম আল্লাহ আছে হই আজি ইটো পেট ti পবিত্ৰ হইলিবি ইনিকা পুৰা উটো পূজাৰী তাকি পবিত্ৰ ৰুটি দিছে কেলে কইলে তাতে দেখাবো ৰুটি ছাড়ি কিনে দুসৰা ৰুটি থাকিয়া নাই যি উটো মালিক ওচৰ পৰা লুইছে উটো দিন দি গৰম ৰুটি ৰাখিব নিমিতে জুন দিন ইটো কি ওলাইছে এতিয়া সল লাগা নকৰ খান পুৰা একটা মানুহ উটো দিন তাতে আসলে উটো মালিক আগে ৰখি থাকিছে আৰু তাই লাগা নাম দয়েক আসলে একটা ইতুম জাতি সল লাগা খুটি মানুহ খান লাগা ডাঙৰ সাহাব আৰু ডেভিড Ahimelech কি কৈছে আৰু ইয়াদি আপুনি হাতটি জাম্ফল নহইলে তাও নাই কেলে কইলে আমি নিজৰ তাও নহইলে নিজৰ হাতিয়াৰ আমি লগতি আনিয়া নাই কেলে কইলে ৰাজা লাগা কাম তাড়াতাড়ি আছিলে আৰু উটো পূজাৰী কৈছে উটো ফিলিস্তিন কুলিয়াত লাগা দাও যোনকি আপুনি ইল্লা লাগা পাহাৰ নিচে মুৰাইছে সাবি ইটো এফত পিছি একটা কাপোৰ দি বান্ধি কিনে আছে আপুনি উটো লব মন হইলে লবি কেলে কইলে উটো ছাড়ি কিনে ইয়াদি দুসৰা নাই আৰু ডেভিড কৈছে উটো নিচিনা দুসৰা নাই ইটো আমি কি দিবি আৰু ডেভিড উঠিছে আৰু উটো দিন সল কি ভুই লাগি কিনে পলাইছে আৰু কাট লাগা ৰাজা আখেশ ওচৰদি যাইছে আৰু আখেশ লাগা নকৰ খান তাইকি কৈছে ইটো উটো জাগা লাগা ৰাজা ডেভিড নহয় তাইখান একজন দুসৰা লগতি নাজিনি কিনা গানা কৰিয়া নহয় কৈছে সল নিজৰ 1000 খানগে মুৰাইছে আৰু ডেভিড নিজৰ 10,000 খানগে আৰু ডেভিড ইটো খুটা খান নিজৰ মন্দিৰ ৰাখিছে আৰু গাত লাগা ৰাজা আখেশ কি বেছি ভুই লাগিছে আৰু তাই আল্লাহ কৰিছে নিজৰ আটাত তাইখান ওচৰতে আৰু তাইখান হাত দি নিজে কি পাগলা নিচিনা দেখাইছে আৰু গেট লাগা দৰ্জা খান দি মাৰিছে আৰু নিজৰ দুখ নিজৰ দাৰি ওপৰতে গিৰিব দিছে তেতিয়া আখেশ নিজৰ নকৰ খান কি কৈছে ল আপুনি খান দেখি আছে উটো মানুহ পাগলা আছে দিনে হইলে কিলে তাকে আমি ওচৰতে আনিছে আমি পাগলা মানুহ খান লাগা দৰকাৰ আছে তেতিয়া আপুনি খান ইটো মানুহগে আমি ওচৰতে পাগলা মানুহ খেলিব নিমিদে ইটো মানুহ আমি লাগা ঘৰতে আহিব পাৰে 1 Samuel chapter 22 পূজাৰী খানগে মৰাই দিয়া ইটো নিমিতে ডেভিড তাদি পৰা যাইছে আৰু আদলাম লাগা কোফা দি পলাইছে আৰু যেতিয়া তাই লাগা কুকাই খান আৰু তাই বাবা লাগা পুৰা খোৰ ইটো শুনিছে তাই খান নিচি তাই ওচৰতে যাইছে আৰু সব জন দিগদাৰ দি আছে আৰু সব জন পাকি দি আছে আৰু সব জন খুশি হোৱা নাই নিচি কি তাই ওচৰতে জমা কৰিছে আৰু তাই খান ওপৰতে কেপ্টেইন হৈছে
Aro tadi tai lokoti komse kom 400 manukan asile. Aro David tadi pura Moab laga mispi di jaise aro tai Moab laga raja ki kuise. Ami laga baba ki aro ami laga amma ki ami parthana kuri ase apuni ki. Ahibu dibi aro apuni lokoti thagibu dibi. Ishor ami ki kuribo ase ami itu jania do. Aro tai takhange Moab laga raja osor din anise. Aro takhan tai lokoti thagise jiman tok David dur jaga di thagise. Aro prophet Gad David ki kuise. Dur jaga de na thagibi jabi aro nichi Juda laga jaga di jabi. Titia David jaise aro Harod laga jungol di ahise. Aro Saul hunise David ki bisari kini paise. Aro udu manukhan ki Jun khan dai logoti ase. Aro udu manukhan ki Jun khan dai logoti ase. Itia Saul Gibeah di Rama laga ekta kash niji thagise. Tai laga champful nijir hati lui kine aro tai laga sob nokor khan dai ki gol kuri kina khara asile. Titia Saul nijir nokor khan ki kuise. Jun khan dai gol kuri kina khara asile. Itia hunibi apuni khan Benjamin jadi khan. Jesse laga chokora apuni khan sob ki khiti khan aro angor bakan khan dibo. Aro apuni khan sob ki hazar khan laga captain aro 100 khan laga captain panabo. Ji nimide apuni khan sob ami ulta khuta milaise aro kunbi nai jun ami ki kuise ami laga chokora Jesse laga chokora lokoti ekta khuta milaise aro apuni khan kunbi nai jun ami nimiti morom lagi ase. Na hoile ami ke kubo ami laga chokora ami ulta ami laga nokor ki hilaise ami ke rukhibo nimide chinika aji ase. Titia udu idom jati doek jawab dise. Jun ke Saul laga nokor khano bori rakise aro kuise. Ami Jesse laga chokora ke nob di ahiyat dikise. Ahedab laga chokora Ahimelech osore. Aro tai nimiti tai udu malik pura janise aro tai ki khalwa dise. Aro udu Philistine Goliath laga tau tai ki dise. Titia Raja Bujari Ahimelech ki matimu nimiti pataise. Ahedab laga chokora aro tai baba laga sob khor ke Bujari khan Jun khan nob di ase. Aro tai khan sob raja osor de ahise. Aro Saul kuise itia hunibi apuni Ahedab laga chokora aro tai jawab dise. Ami yadi ase ami laga malik. Aro Saul dagi kuise. Apuni khan gile ami ulta khuta milaise. Apuni aro Jesse laga chokora inega pura apuni tai ki khalwa dise aro ekta dao. Aro tai nimite ishobra janise. Titia tai ami ulta ahibo, utibo, lukai kina rukhibo nimide chinika aji hoise. Titia Ahimelech raja ki jawab dise aro kuise. Aro apuni laga nokor khan majude kun David pura bisi biswasi ase. Jun raja laga chukuri laga mota ase. Aro apuni khutta manigini thake. Aro apuni khori sonman kurian ase. Tine hoile ami tai nimiti ishor bura janibo pisarise. Ami inika nohoi. Raja nichir nokor ki eku putnam nadibi. Ami baba laga pura khor ki bi nohoi. Kile koile apuni laga nokor idukhan ikubi na jane. Kumti hulibi bisi hulibi. Aro raja kuise apuni chi hulibi muribo Ahimelech. Apuni aro apuni baba laga pura khor. Aro raja udu theng burak lorai kuria sipoi khan ke kuise Jun khan tai osor di asile. Khuribi aro udu malik laga pujari khan ki murabi. Kile koile takhan laga hat pik David logoti ase. Aro tai jitia pulaise takhan jani ase. Aro itu ami ki kwa nai. Hoilebi raja laga udu nokor khan udu malik laga pujari khan opor di nijir hat kiribu tai tia nai. Aro raja doyak ki kuise. Apuni khuribi aro udu pujari khan opor di giribi. Aro udu itum jati doyak khurise. Aro tai udu pujari khan opor di girise. Aro udu din de 4 bar 20 aro 5 ta manu khan ki muraise. Jun khan efot lagai gini thage.
Aru nok pujari khan laga utu town tai dao bura marise. Duita bi muta khan aru maiki khan, bacha khan aru chutu khan, aru guru khan aru gatha khan, aru bera khan dao bura. Aru ahetap laga chukura, ahemalek laga chukura khan bura ekjon naam asale Abiathar bachise aru David pichi pulaise. Aru Abiathar David ki janaise Saul udu malik laga pujari khan ki muraise. Aru David Abiathar ki kuise, ami udu din di janise chitya idu idum jati duek tadit asale, tai ji hulibi Saul ki kobo. Ami nimiti apuni baba khor laga sob manukhan murise. Apuni ami loguti thagibi, phui nakuribi, kile koile taijun ami laga jibon bisari ase, apuni laga jibon bisari ase. Hulibi ami loguti apuni pachigini thagibo. 1 Samuel chapter 23. David kela town pachaise. Itu bichi takhan David ki janaise kuise, sabi Philistine jati khan kela logote lorai kuri ase. Aru takhan than maria jaga ke chor kurise. Itu nimidi David utu malik ki hutise, kuise, ami jabu aru itu Philistine jati khan ki maribo. Aru utu malik David ki kuise, jabi aru Philistine jati khan ki maribi aru kela ki pachabi. Aru David laga manu khan tagi kuise, sabi ami khan yati Juda de thagibo phui lage. Tine huile ami khan kela ti Philistine jati khan laga sipoi khan ulta ahi se kuile kiman bisi hobo. Titya David arubi utu malik pura janibo bisarise. Aru utu malik tagi jawab dise aru kuise, utibi nichi kela de jabi. Kele kuile ami Philistine jati khan ge abuni hat di dibo. Eniga pura David aru telaka manu khan kela di jaise. Aru Philistine jati khan logote lorai kurise. Aru tekhan laga palia janwar khan ulai anise. Aru tekhan gi bisi marise. Eniga pura David kela di takia khan gi pachaise. Aru eniga hoise chitya Ahimelech laga chukura Abiathar kela di David osor de pulaise. Titya tai hatte ekta ephod luikine nichi ahise. Aru David kela di ahise kuikine Saul ki janaise. Aru Saul kuise, ishor taki ami hatti dise. Kile kule tai pitor di bon hoise. Inika ekta down di gusikine chi laga get khan aru bera khan ase. Aru Saul lorai nimiti sob manu khan ki ekki lokoti matise, nichi kila de jabo nimide. David aru tai laga manu khan ki thuribo nimide. Aru David janise Saul lukai gini tai ulta biya khili ase. Aru tai pujari Abiathar ki kuise, yadi udo ephod anibi. Itu bichi David kuise, o Israel laga malik ishor, apuni laga nokor husab rahunise Saul kela de ahe boli bisari ase. Ami nimiti itu town ke khotom guru bole. Kela laga manu khan amike tai hatti thuri dibo. Saul nichi ahibo. Chinika apuni nokor hunise, o Israel laga malik ishor, ami morom mangya se apuni bura apuni laga nokor ki kupi. Aru tu malik kuise tai nichi ahibo. Titya David kuise, kela laga manu khan amiki aru ami laga manu khan gi Saul laga hatti thuri kine dibo. Aru utu malik kuise, tai khan apuni ke thuri kine dibo. Titya David aru tai laga manu khan jun khan choice so nisina asile. Utise aru kela pura ulai gine jaise. Aru jun jaga de pare tadi takhan jaise. Aru Saul ki janaise David kela pura pulaise aru tai agge jabole charise. David pahar pusti gande. Aru David sukka jungle laga asul jaga khan di thagise. Aru Zeb laga sukka jungle de ekta bahar de thagise. Aru Saul taigi hutai pisari thake. Holibi ishor taigi tai laga hatti thuribu dia nai. Aru David saise Saul taigi morabu nimiti ulai ahise. Aru David Zeb laga sukka jungle de ekta jungle de asile.
Aru Saul laga chukura Jonathan utise aru utu jungle de David osor de jaise aru Ishor nam de taigi takot dise. Aru tai taigi kuise phui nakuribi kile koile ami baba Saul laga hat apuni ki bisari gine nababo. Aru apuni Israel opori raja hobo aru ami apuni pichi laga hobo. Aru itu ami baba Saul bi jani ase. Aru taikhan duijon utu malik osor de ekta khuta milaise. Aru David utu jungle de thagise aru Jonathan niche khor de jaise. Itu bichi Zeb Chatikhan Kibia de Saul osor de ahise. Kuise David amikhan logodi jungle de asol jaga khan de niche ki lukai gina rakhya nohoy. Ak chila pahar de Jeshimon laga dakshin de ase. Itu nimite o raja apuni laga bura atma niche ahi boli mon hoa hisab de niche ahibi aru amikhan laga bhag hobo taiki raja laga hat ti thuri gine dibole aru Saul guise apuni khan utu malik pura asis pabi kile koile apuni khan ami opor de morom ase jabi ami parthana kuri ase apuni khan ge Itiabi tiyari kuribi aru janibi aru tai laga jaga ke sabi. Je jaga di tai sikar kure. Aru dade kon thai ge lok kurise. Kele koile ami ki kuise tai besi jalak ase. Itu nimidi sabi aru utu sob lokai kini thagya jaga khan ge janibi je jaga di tai nichi ge lokai kini rakhe. Aru thik pura jani gine apuni khan ami osor de arubi ahibi. Aru ami apuni khan lokoti jabo. Aru iniga hobo tai utu jaga de thagisi koile. Titia ami taiki pura juda laga hazar khan maju pura pisari gine ullabo. Aru tekhan utise aru Saul agi zip di jaise. Hulibi David aru tai laga manu khan mon laga sukka jungle de asle. Jesimon laga dakshin de pahar na takia jaga de. Saul aru tai laga manu khan bi taigi bisaribu jaise. Aru takhan David ki kuise chi nimide tai niche ekta pathor de ahise. Aru maan laga sukka jungle di thakise. Aru Saul chitia itu hunise tai David ki maan laga sukka jungle de khetaise. Aru Saul utu bahar laga itu fini jaise. Aru David aru tai laga manu khan utu bahar laga ulta fini. Aru David Saul ki phui lagi kine joldi jabuli bisarise. Kile goile Saul aru tai laga manu khan David aru tai laga manu khan ge thuribu nimidi gol kuri gine asile. Hulibi tadi Saul osor de ekta khobor janai dia manu ahise kuise. Apuni joldi kuribi aru ahibi. Kile goile Philistine jati khan utu jaga thuri luise. Je nimidi Saul David ki khetabo charise aru Philistine jati khan ulta jaise. Itu nimidi tekhan utu jaga ke Sela Hama Legot matise. Aru David tadibura opor de jaise aru engi di laga asol jaga khan di thagise. Ishobra ashish kurubuli dibo jiman manu mon digina honi luise. Aru povitra atma he apuni khan jivan di asurit kam hobuli dibo. Ishori sob manu ki ashubod dibe. Jai mase.